So what's up, broken Syrians? Another day, another slay. So another day in my life as a broken Syrians na alam yun. Uy, hindi talaga. So there guys, pauli na mi. Tapos napag-isipan na muna. Oh, gito na sampi. Nga naman di ay. Tapos ngit-ngit kay guys, as in wala dyan kasuga-suga. So na flashlight na lang na sila dira. Wala lang po, nanong nagimi diri. Wala, gusto make adventure. Buot mo. Joke lang. Pero diri guys, as in ngit-ngit kayo na siya. Awa guys, pakita na ko na grabe, kangit-ngit. Pero wala may nahandlok guys, kaya strong man me. Char. Tapos dala kanta-kanta na lang guys, kanta-kanta sa nagpangginoo. Char. Grabe jud, talawan man di ay, tapos diri nagay-agi. So ako diri vlog lang ko guys. Wala lang. Para sa grado. Char. So look at it guys. Sarap talaga. Bayaan na sila guys, sila na sad video. Ano sad? Ito sila guys, so dira si nagkanta-kanta na sila dira guys. Kanta-kanta sila pangginoo. So diri nanguha po yun na sila tubig guys, kabrong ngit-ngit na kaayo. Grabe. Nanguha pa jud tubig, pwede na malakaw dito. So pwede mas yung balay. Grabe kang ngit-ngit na pa lang tayo makita diri. Joke, dim-dim talawan. Strong pala kami. So guys, nanguha sabay-sabay pa sila kuwag tubig. Di na dyan magkulat sa isa. Napatay part 2 broken Syrians. Tanawa guys, nabot na mo uban kauban. So nagsabay na lang po me. Tapos nag-greet na lang po ko sa aming president. So president naman siya sa mong club guys. Happy birthday to you. Ayan, nagkatawa-tawa na namin guys. Laugh-laugh na lang mo ang kalangit-ngit sa palibot. So guys, dara na part guys, gihadlok dyan ako na sila guys. Pero dili dyan sila mahadlok guys. Grabe guys. So kamu nag-jud. Kamu na. Tapos tigib, dito siya kita sa flash sa cellphone. Edi sorry, kamu na pag-vlog. So ba mag-vlog? Char. So dito guys, nagdula may frisbee guys. Monday ni siya, March 24. Mara, next is kani Tuesday. Nag-practice me para sa mong convocation. Kaya mo din convocation karon guys. Moto, nag-practice mig sayaw. Pangtaan lang ko nyo dira guys. Taka ka guys, so sabay-sabay. Wala mo ana, char. Pero guys, practice yun na guys. Kay one day rin nag-practicean guys. Ana, may kagahi mga broken Syrians, char. Sabi to guys, i-cram na mo ang ano. So guys, ayun lang po na mga stepping guys. Marunong siya zumba. So bali, ano naman na siya guys, offertory song. Tapos moto, sayo may guys, para plus points may sa langit. Joke. So tanawan lang video guys, nagsayaw. So diri guys, convocation na mo. Tapos kipangtanan ako sila isa-isa kung sa ilang feelings or emotions na honor sila or with high honor sila. So pangunawan na lang mga ano diri guys, ilang mga tubag kay ikahago mo din yung voice over guys. Bye. Nagpakahirap para ikaw ay buhayin. Ina ni oy. Di ka langit. Ano masasabi na mo with high ka ngayong taon? Tuman ako oy. Bago. Yeah, ano masasabi mo Vanessa with your love? Wala, I love you. Back in love. Ano naman masasabi nyo mga broken Syrians natin sa... Ay Mark. Ano masasabi nyo na with high, with honor kayo? Mar, ano masasabi mo Mar? Pogi-pogi. Ikaw, ano masasabi mo? Ano masasabi mo ba? Si Padang. Ikaw, ano masasabi mo? With honor ka. Agi. Ito ko kung gawin ko tissue eh. Ikaw, ano masasabi mo na with high honor ka pa rin? Kasi nag-success ka. Ikaw, ano masasabi mo na with high honor ka pa rin? So dali guys, sige sila yayo kay di daw sila prepared. Bahala na mo ay basta mauna ni. Basta sumakses tayo. Okay na yun. Padayon. Sumakses. Kasi sumakses ka. Ganun pala feeling pag nasa langit. Parang gusto ko makita si Jesus. Okay, that's it. Busa. That's it guys. Bye. Marota guys, stay tuned for more updates. Thank you for watching. Bye-bye.